Ayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzami sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humowad Didi ug sa kahupungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Uzamis ikan dinhi sa Interlaken, Switzerland kini na usab si Father Jesse Langgam magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Martes sulod sa ika-33 nga semana sa ordinaryong panahon diya sa kalendaryo sa atong simbahan. Nobyembre 21, 2023. Karong usab nga adlaw mga igsuon natong gihandom ang paghalad dito sa templo kang Maria. Kini nga pangilin mga igsuon naghandom sa dedikasyon sa Basilika ni Santa Maria, ang bag-ong Jerusalem nga gitukod duol sa templo ni adtong tuig 543 sa bulan sa Nobyembre pitsa 21. Duyog sa mga Kristohanon sa silangan, ang simbahan sa Kasadpan naghandom usab karong adlaw sa tradisyon nga sumala niini si Maria sa gamay pa siyang bata. Gihalad siya sa iyang mga ginikanan, si San Joaquin ug Santa Ana, dito sa templo ngadto sa Ginoo. Gikuha kini nga tradisyon gikan sa apokripal nga libro ni Santiago. Matod pa sa leyenda o sa legend nga hinuon walay basihan sa kasaysayan, si Maria nagpabilin dito sa templo hangtod sa edad nga 12 anyos. Kini nga sugilanon nagpadayag sa pagkadedikado ni Maria ngadto sa Dios bisan kon bata pa siya kaayo. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus mipadayon ngadto sa Jericho ug samtang miagi siya, may usa ka dato nga ginganlag Zaqueo nga pangulo sa mga kubrador sa buhis nga naninguha pagtan-aw kung kinsa siya. Apan mubo si Zaqueo ug wala siya makakita kang Jesus tungod sa panon sa mga tao. Busa midagan siya una sa panon ug misaka sa kahoy nga sikomoro aron makakita siya kang Jesus nga muagi niadtong dalana. Sa pag-abot na ni Jesus niadtong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Zaqueo, "Kanaog dayon Zaqueo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw." Mikanaog si Zaqueo, pagdali ug sa dakong kahinangop, midawat kang Jesus. Ang tanan nga nakakita niini nagbagulbol. Kining tawhana namisita sa balay sa usa ka makasasala. Ug mitindog si Zaqueo miingon sa Ginoo, "Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus. Ug kung ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siyag upat kapilo." Si Jesus miingon kaniya, "Karong adlaw miabot ang kaluwasan ining balaya, kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham. Kay mianhi ang anak sa tawo aron sa pagpangita ug pagluwas sa nawala." Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon ko na ni Kristo maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Sama sa akong giingon ni ami sa Interlaken, and today we will be traveling nito sa Paris, France. Dito adunay daghang mga bisitaon nga site sa lakip sa Marian Pilgrimage. Itong Domingo, before mi nanganhi dinhi, hangtod gahapon Lunes, gikan mi sa Milan. Kung nakadumdumo, diha sa Milan, nahitabo ang Edict of Milan where the Emperor Constantine made a very favorable decision to the whole of Christendom. Gikan sa Milan, niagi mi og Switzerland. Unang record ko nining pamalandong sa Interlaken. Yung sa nakanindot sa Switzerland, sa kanindot kay nga lugar mga igsoon, gawas nga doon na siya daghan kaayo nga mga lake nga makapa-amaze gyud nimo. Kani dinhi sa usa sa mga lake niining maong dapit Switzerland. Dili lang lake, no? Kining maong dapita gyud. Dinhi gi-shoot ang movie nga Crash Landing on You, no? Kung daghan ninyo diha nga naminaw nga ganahan og kining Korean telenovela. So sa aside from kanang so much on that, no? Samtang nagbiyahe mi gikan sa Milan paingon nganhi sa Paris, nalabay mi og
nakalabay mi sa Switzerland, gawas nga pwedeng nagninduta kay sa scenery, daghan kaayong mga lake, doon na sa sila daghan kaayong mga tunnel niya. Gani, doon na sila tunnel nga taas kaayo. And while traveling, kapamalandong ko samtang naglingkod sa bus, what if ngit-ngit ang tunnel? Kaya na may suga siya, no? Provided sa government through electricity. Sugaan siya. What if ngit-ngit siya? Imagine ka ng taas, kayo kag gibiyahian, ikan sa kahayag, bukalit lagngit-ngit tungo sa tunnel, and you will stay in that tunnel for quite a few minutes tungod sa gitason sa tunnel. Then at the end of the tunnel, dunay kahayag na pud. Tungod kay maputol magid ang tunnel bisan unsa siya kataas. Ako na siyang napamalandungan samtang nagbiyahe. That life is like that, no, sa kinabuhi. Muagi ta usahay og mga ngit-ngit nga bahin sa kinabuhi. When not only problems, not only difficulties nga maura ba og tunnel nga magpaalumom sa atong kinabuhi, magpawala sa atong dedikasyon, magpawala sa atong inspirasyon, magpawala sa ato ang kaikag to follow and pursue God. Aside from that, mao biya pud na ang dala sa sala sa kinabuhi sa tao. Sin is like the tunnel. In the tunnel, you will be in the darkness. And in the darkness, somehow tungod sa kabaga o kangit-ngit kay wala kay makita, you will feel small, gamay ka, tungod sa imong mga dili maayong, tungod sa atong mga dili maayong nabuhat. I think mo na nahitabo kang Sakeo. Si Sakeo, matod pa sa description ni San Lucas, ubo siya nga tao, literal nga mubo nga tao. But what if we will try to imagine this? And what if we will try to assume that Sakeo, because gidescribe sa ni San Lucas sa Ebanghelyo, nga si Sakeo, pangulo sa mga kobrador sa buhis, which during the time of Jesus, giila nga mga notorious nga mga makasasala, atikasan sa ilahang pamahala, isip mga kobrador sa buhis. What if ang nakapagamay o nakapamubo ni Sakeo is not because literally he was small, but because he was made small because of the greater sin, the bigger sins he committed. What if ang nakapagamay ni Sakeo mao ang iyang mga sala? Again, balik ko nako, when you are in the darkness of sin, you will feel small, overwhelmed, overpowered by whatever it is that possesses you nga sala. Makapagamay sa dignidad sa tao ang sala. Makapawala sa iyahang nature, well, makapadungis, dili makapawala, di man gid mawala ang atong nature isip tao. Makapadungis sa ato ang pagkatao nga gihinluan na sa Ginoo. But again, balik ko nako, sa nahitabo sa Ebanghelyo, kini si Sakeo nga gigamay tungod sa iyang mga sala, nakadawat karon og kaluwasan. His desire nga makakita sa Ginoo proves to us that even a sinner do nagyoy kasing-kasing mangindahay unya sa Ginoo, mangandoy unya sa Ginoo. Mao na nga kami simbahan, ako simbahan pananglitan sa akong parokya, I don't shut the door of the church to anybody bisan pag maila no nga makasasala siya nga mangayo sa sakramento, mangumpisal, musimba, magampo. After all, the church is a place of sinners, not only of saints. Si Sakeo, nga namubo tungod sa iyang sala, nakabaton karon og redeeming factor when Jesus came into his home. Murabag tunnel, nga ngit-ngit kaayo, pero dali nga naputol, tungod kay gihayagan sa kahayag ni Kristo ang kinabuhi ni Sakeo. So may mensahe ini alang nato mga igsuon. Para nako, una, we have to remember always that no matter how many sins you have committed, when you ask the Lord for pardon and His mercy, you will receive it. Mabitaw na nga sakramento ang kumpisal, tungod kay aron mubalik kang anhi, aron mangayo sa iyang pasaylo. Well, lahi ra pud nang kapulo nimong kinumpisal, maorag yung salaa por ang imong gikumpisal. Naabot tingali movement, naabot tingali change no sa imong kasing-kasing, no. But again, balik ko nako, ang kumpisal sakramento nga magpahinumdum nato that no matter how many sins you have committed,
the Lord will readily accept you every time you come to Him and beg of His mercy. Ug ikaduha, kini usab nga ebanghelyo mga igsoon, magpahinumdom ka nato sa talagsaong paghigugma sa Dios nga dili masukod sa tawhanong rason o paagi sa paghigugma. Mahigugmaon gud ang Dios nga bisan unsa kadaghan sa atong mga nahimong dautan pinangga gyud ta gihapon niya ug andam siyang kanunay siyang nagpahabot og naghulat sa atong pagbalik sa iyang kiliran. Tiaw mo na no nga samtang nagkaduol si Jesus sa Jericho, di man kakita si Zaccheo kang Jesus nga muagi sa dalan tungod sa mga tawo nga tag-as pa niya. Hinguna siya nikatkat sa kahayon si Kumuro. Nya tiaw mo nang wala mo describe si San Lucas nga si Jesus nakakita ng daan ni Zaccheo. Gamay man si Zaccheo. Pero ngano ba nga pagkatungod gayud niya sa kahoy si Kumuro diin tuas si Zaccheo, dali niyang giingnan si Zaccheo. Zaccheo kanaog ngara as if Jesus already knew where Zacchaeus was. Kay baho siya asa si Zaccheo. And again, balik ko na akong punto. No matter how many sins we have committed, gawas nga pasayloon ta sa Ginoo kung muduol ta niya sama ni Zaccheo nga miduol og nangita sa Ginoo. Andam sa kanunay ug nagpaabot gyud kanunay ang Ginoo sa atong pagbalik ngadto niya. So, I think this is a reminder for every one of us. Especially katong ni katubang mahilig kayo nga mo putol sa adlaw like ugma na ko magbinutan pader, ugma na ko mo simba, ugma na ko mo alagad sa Ginoo. Well, dili pa tingali ulahi ugma pero ano day ug karon nga nagpaabot no sad ang Ginoo nato karong adlaw kada adlaw sa atong kinabuhi. So if the Lord touched you today and called you today, I hope you are ready to answer and come back to Him like Zacchaeus. Yung sa nakanindot, tungod kay ang desire ni Zaccheo nga makakita sa Ginoo o ang desire sa Ginoo nga makuha sa Zaccheo gikan sa kangit-ngit sa sala, nag-abot, no? Desire of man and ultimate desire and love of God, nag-abot. Mauni nga dunay kaluwasan. Sakto ginang giingon nga dunay grasya sa kaluwasan only when you come to God who is already waiting for you in His light. Alang nako personally mga igsuon kini nga pilgrimage sa katalagsaon kayo nga event. I was also in the darkness because of my mistakes, no, in the past, of my kanang mga ubos kay nga panglantaw sa kaugalingon, low self-image and esteem. At the same time, dili kapasaylo sa akong mga nahimong dautan. But this pilgrimage somehow took me from my darkness into the light of Christ. So may nakanindot tungod kay gikan sa Milan, hayag kaayo, ginig Interlaken nga gawas sa mga beautiful sceneries, ni tunnel nga nagpahinumdum nako of my darkness. At the end of the tunnel there is light because moabto yung Paris, Lourdes, Fatima, the rest of the Marian sites nga mong bisitaon. Nung pahinumdum nako ni Mama Mary nga timaan sa kahayag ni Kristo. And I hope this will inspire me more to be a better person, a better priest, no? If not the best, no? Diha sa ministry, forgetting and leaving behind my darkness to embrace the light of God. Again, balik ko na ko mga igsoon karong adlaw, gipahinumduman ta sa ebanghelyo. Si Jesus nagpaabot kanunay nato with all of his love, no? All embracing love. Ang ato lang yung gikinahanglan nga sama ni Zaccheo makabaton tag desire nga mangayo sa iyang pasaylo, mudagan balik ngadto niya ug dawaton ang grasya sa kahayag nga iyang dala. Hinaot pa unta. Mga igsuon ko ni Kristo dinhi na lang ko kutob, sa dili pa nako tapuson kining pamalandong tuguti una ko sa pagtunol sa akong greeting sa tanan nga karong adlaw, nagsunod nining atong programa. Dili na kay nako matas ang akong greeting sanglit. We are only having a limited time kay mo travel na sad mi karon. But again, balik ko na ko daghan kayong salamat ninyo nga makanunayong nagsunod kanato nining atong programa. Salamat sa mga nagtan-aw nato diha sa YouTube, sa Facebook. Salamat kaayo ninyo diha sa atong mga supporters ug followers diha sa atong Facebook profile ug sa Facebook page sa DXDD. Daghan kayong salamat ninyo sa mga naminaw nato sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay through
the radio and the television. Salamat kay ninyo, no? Diha sa mga parokya sakop sa Archdiocese sa Ozamis, ug mga kasikbit nga mga parokya. Salamat kaayo, no? Again, balikon nako, I will kanang compound my greetings puhon, hindi makauli nako, no, sa inyo, ug pasalamat nga ninyo sa inyong suporta nato kanunay. Sa mga nagsaulog sa ilang mga birthdays karong adlaw, happy birthday. Sa mga namino nato sa mga malls, mga nag-shopping, mga naa sa mga sa cashier, no, mga naa sa mga eskwelahan, mga estudyante, mga teachers nato, no, maayong buntag ninyo. Ug sa tanan nga sa walay puas nagpatalinghog nining programa, kaninyong tanan daghan ug daghan kayong salamat. Mag-igsuon din na lang ko kutob, ayaw kalimot, ang pulong sa Dios ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kakahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang mga dahon, bisan kunting init dili gayud abton og galaya, ug timpo sa ting bunga mohatag sa kanunay maayong bunga. Igsuon ugma na usab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong kitawag mga misa-misnon ug ang Birhen sa Kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay igsuon.